Welcome sa atong programa, online Bible Study. Sa atong mga viewers sa nagkalain-laing mga dapit, kumusta? Kumusta si Pastor Nilo na sa Overview Bohol? O si Igsoon Norski, kumusta man ka diha uban sa imong pamilya? Si Igsoon Duro, na banda sa Hitapi, kumusta man tanan diha? Hitapi Bohol. Si Pastor Norbs Estrada, kauban niya si Pastor Imposo, Pastor Bermijo. Tanan nga mga magbubuhat ng banda, mga kaigsuunan, welcome sa atong online Bible study. Si Igsoon Arnili Huyo naa sa Batangas, salamat sa imong mapinadayonon walang sawa sa pag sunod ni ining atong programa. Atong mga kaigsuunan din hibanda sa Pasir, Masbate, Sister Lida Huyua, Jima Abaw ug Sister Bibing. Kumusta ug salamat sa inyong pagpadayon sa pag sunod ni ining atong programa. Atong igsuon niya banda sa Gindawahan, PUB Corpus, June Kababan, uban sa imong mama o mga kaigsuunan niya. Kumusta o welcome sa atong Bible online Bible study. Si Pastor Tabon, di ay kauban ni Pastor Pelonis na sa Cebu, Mandawi. Welcome ug salamat sa inyong padayon sa pagsunod dining atong programa. Ang atong programa makita ninyo sa Facebook. Rodolfo Sumayan, Sumayan Issue. Rodolfo Sumayan sa Facebook. Unya sa atong YouTube, Body of Christ, Brad Rhodes Sumayan. Body of Christ, Brad Rhodes Sumayan. Makita ninyo sa YouTube.
Diya banda sa mga kaigsuon na to, banda sa Liti, sa Hinulngan. Hinulngan. Ah, mga kaigsa Isabil, mga kaigsunan na to din ha. Naasa sa Katarman, mga kaigsunan na to, banda sa Samar. Sa Ipil, sa Buanga, sa si Pastor Maragaytay. Kumusta man mo diha kauban kang Brother Paraon? Uy, sa Osamis di ay, sa Osamis banda, Osamis City, si Pastor Dan Dula. Patabok ta si Dan Rojo. Welcome kayo sa atong programa, no? Online Bible Study. Dili na to ma-mention ang tanan, pero sa gihapon welcome o akong gikalipay nga makig-uban mo nako karon padayon sa pagtukuyogi ko ninyo sulod sa 30 minutos na itong programa dinhi sa kahanginan. Atong gipangungusta di ay si Brother Ruel Kamay, Sister Idna, si Brother Randy. Okay, balik ko na ko din na tumahurot o mention kung pagmumusta ang ato mga kaigsunan. Lamang salamat kaayo o sa akong kaingon ubani ko ninyo sulod sa 30 minutos na ito ang programa. Okay, dunay comment dinhi atong hatagan o pagtagad sa akong kaingon. Usa-usahon lang nato atong hinahinayan og bawas ang mga comment para mabawas-bawasan ni kay daghan man ni kaayo. Ang question dinhi nay question ang pangutana, inig kamatay sa tao asa man moadto ang espiritu. Inig kamatay sa tao asa man moadto ang espiritu. Ako sang ibalikan sa nato no sa Genesis chapter 35 verse 18. Genesis chapter 35 verse 18. Og nahitabo nga mihalin ang kalag. Og nahitabo nga sa mihalin ang iyang kalag kay namatay siya. Nga ginganlan niya ang iyang ngalan Binuni, anak sa akong kagulanan. Apan ang iyang amahan naghingalan niya Benjamin, anak sa akong kamot nga tuo.
Balik ko na ko og nahitabo nga sa mihalin ang iyang kalag kay namatay siya. Ingon ani igsoon. Pag mamatay di ang tao, muhawa ang kalag gikan sa atong lawas. Nya muhawa pod ang espiritu. Kay mao man ay naa sa atong sulod sa atong lawas. Atong basahon atong ipadayon ang chapter 35 verse 29. Og mihalin ang espiritu ni Isaac ug namatay siya. Unang Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 23. Ang Diyos sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao ug ang inyong bug-os nga espiritu kalag ug lawas. Ingon ani na siya igsuon. Ang tao di ay ang kinatibuk-ang bahin o ang kinatibuk-an sa pagkatao naa ang atong espiritu kalag ug lawas. Unya kini atong espiritu ug kalag niya ni sulod sa atong lawas. Kining atong lawas gitawag ni siya giyutan og payag. Mao ni siya ang gikan sa abog sa yuta. Unya ang atong espiritu kalag niya sa atong lawas. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Kay kita nasayod nga kun matun-as na kining atong yutan og payag didto sa langit aduna kitay balay nga gikan sa Dios. Usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa mga kamot ug walay pagkatapos. Ang tao duna siya espiritu kalag ug lawas. Unya kini atong espiritu ug kalag akong balikon, ang tao naay espiritu kalag ug lawas. Kini atong kalag ug espiritu niya sulod sa atong lawas. Sa ato pa kining atong lawas matunas ni. Usa ni siya kapayag nga lumalabay. Kung matunas na kining atong yutan ug payag, ang atong lawas puloy-anan gibutangan og espiritu nato ug kalag niya sa atong sulod. Unya ang imong question, kung mamatay ang tao, asa di ay muadto ang atong espiritu? Wala nimo giapil ang kalag espiritu. So focus ta sa espiritu, no? Inig kamatay sa tao kung dili luwas, kung dili ta luwas, inig kamatay na nato. Balik ko na ko. Inig kamatay sa tao kung wala siya relasyon sa Dios. Dili siya anak sa Dios. Sa madaling salita, dili siya luwas. Asa man muadto ang iyahang lawas. Ang lawas mubalik na sa abog sa yuta, ilubong sa misteryo. Ang espiritu sa taong dili luwas adto na siya dadon sa lower part of the earth. Naay
prison of spirit. Dunay kulungan sa mga espiritu para sa mga taong dili luwas. Atong basahon ang unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18 hangtod sa 20. Kay si Kristo usab namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron kita iyang madala ngadto sa Dios sa lawas ng bahin, sa iyang kinaiya siya gipatay apan nabuhi diha sa espiritu. Nga niini siya miadto og miwali sa mga espiritu nga didto sulod sa bilangguan, nga kaniadto wala man ang panuo sa diha sa mga adlaw nunoy. Ang pailog sa Dios nagpaabot samtang gibuhat ang arka, nga niini pila lamang kabuok sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Akong baliko. Pagkamatay ni Kristo, miadto siya sa ubos nga bahin sa yuta dito sa kinahilagman. Ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 7 hangtod sa 10, si Kristo nanaog miadto sa kinahilagmang bahin sa yuta. Miadto siya sa kinahilagmang bahin sa yuta. Kunya miadto siya sa kulungan sa mga espiritu nga kaniadto wala man nagpanuo samtang giwalihan. Gitudluan sila. Tuwa sa ato pa ang espiritu sa mga taong dili luwas. Kay mugawas man na inig kamatay sa tao, mugawas ang espiritu gikan sa lawas. Santiago Kapitulo 2, versikulo 26. Karon, pagkamatay sa tao, kung dili siya luwas, ang espiritu mugawas na gikan sa lawas, unya adto na dadon sa kulungan, tuwa sa pinakaubos nga bahin sa yuta, lower part of the earth. Ang espiritu dito na siya kulungo na, magpaabot na panahon sa pagkabanhaw. Karon, kung halimbawa ang tao luwas siya, naa siya relasyon sa Dios, anak siya sa Dios, karon namatay. Pagkamatay niya physically, ang espiritu mugawas na gikan sa lawas. Ang lawas ilubong, adto na sa misteryo, no? Karon ang iyang espiritu mugawas na, muadto na siya sa puloy-anan sa Dios. Ikaduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 7. Kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong makita. Busa kita mga masaligon o palabihon pagani hinuon nato, nga mahimulag kita sa lawas o maanaa kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo.
Asa gani ang espiritu o asa ang espiritu sa tao pag luwas siya, human siya mamatay physically? Ingon pa sa Biblia, kay kita nagkinabuhi man pinaagi sa pagtuo dili pinaagi sa atong makita. Busa kita nga masaligon o palabihon pagani no nato nga mahimulat kita sa lawas o maanaa kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo. Atong dungagan sa libro sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 43. Magsugod ta sa 41. Apan ang usa mitubag ug mibadlong kaniya, wala ba ikaw mahadlok sa Dios nga anaa man ikaw unta sa maurang silot? Ug kita sa pagkatinuod aniya ubos sa matarong nga hukom. Kay kita nakadawat man sa angayng balo sa atong binuhatan. Apan kining tawhana walay nabuhat nga daotan. Ug unya siya miingon, Hesus, hinumdumi ako inig-abot mo sa imong gingharian. Kaniya si Hesus mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Okay, sa nag-comment o sa nangutana ako nang sumadahon ingon ani na siya. Ang tao, doon na siya ay tulo ka parte. Doon na siya ay espiritu, kalag ug lawas. Ang atong espiritu kalag ni anak sa sulod sa atong lawas. Ini kamatay nato mugawas ng espiritu ug kalag. Pero kaya ang imong pangutana nakapokus man sa espiritu. Kung mamatay ang tao, asa man ang espiritu. So ato na na siya hatag ay idiska sa sunod. Pero sa uban natong record na sa YouTube ako na nang gi-explain, no. Pero una at kining espiritu mao na atong fokusan kay mao man ang imong hanggi question. Ang tao duna sa espiritu ug kalag niya sa atong sulod sa lawas. Inig kamatay sa tao mugawas ang espiritu o kalag. Kaya ang kalag lahi man ang espiritu, lahi ang kalag, lahi ang lawas. So ato nang diskasan sa sunod para taas-taas na panahon. Pero i-focus na to ang espiritu. Inig kamatay sa tao mugawas ang espiritu. So mamatay ang lawas. Mura sa Tiago Kapitulo 2, versikulo 26. Karon, kung dili luwas ang tao, ang espiritu daduna sa kinahilagmang bahin sa yuta. Katong pagkamatay ni Kristo, miadto man siya iyang giduaw, ang mga espiritong nakakulong. So, adto na siya kulumuna dito katong mga dili luwas. Magpaabot na panahon sa pagkabanhaw sa Great White Throne Judgment. Karon kung luwas, siyempre, inigawa sa espiritu gikan sa atong lawas adto na sa puloy-anan sa Dios.
Asa man di ang pulianan sa Dios, tua sa paradise sa third heaven. Ang paradise na ana sa third heaven. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 hangtod sa 4, ang paradise tua sa third heaven. Ingon si Kristo, nagigamit niya nga katong sa katawo nga naapil sa paglangsang kay tulo man na sila nagilangsang left and right. O si Kristo na astunga nagigayaga sa ingon tong yung mayaga-yagaon niya. Uy, anak man ka sa Dios, gamahanan man ka. Luwasay mo kaugalingon niya, apila mi. Ingon po sa ayaw bigayaga, ayaw pagbinuang. Kanang tawhana gilangsang na siya, gibitay na sa cross. Pero wala man ay sala. Kita, angay gitang silutan, kaya ito, mas manis atong binuhatan. O niya, mingon na itong isa nga. Isa Jesus, kung ato na ka sa imong gingharian, hinumdumi ni. Ingon dayon si Jesus na, karong adlaw, uban ka nako sa paraiso. Sa ato pa ang pulianan ni Kristo, tuwa sa paradise, tuwa sa third heaven. Pag namatay ang tao, niya luwas ang imong espiritu, daduna dito sa third heaven, ibutang na sa paradise. Mao na nga ang tao di ay minfras buhi pa kinahanglan masiyon nato ang kaluwasan. Nga nauban di man ako masiguro. Dili nimo masiguro kung dili ka mosalig sa gibuhat na nabuhat ni Kristo dito sa cross. Kung ang atong kaugalingon mo'y atong saligan, di kita kasiguro. Kay ang tao adlaw-adlaw masayop man. Sa atong huna-huna, masayop. Sa atong mga mata, tinlawan, masayop. Ang buhat sa atong lawas, lihok sa atong kamot, tiil, masayop. Kung sa atong kaugalingon tamo saling maningkamot ta sa atong kaugalingon kahimuan, di jud ka kasiguro sa kaluwasan. Pero kung ang tanan natong pagsalig, ang tanan natong nakapokus dito sa nahimo ni Kristo sa cross, masiguro na to ang kaluwasan. Diba si Apostol Pablo nagsulat man siya sa 1 Timothy chapter 1 verse 15 nga mianhi si Kristo ang pagluwas sa mga makasasala. Unya ang naghimo sa kaluwasan dili kita. Si Kristo mao'y naghimo niya kumpleto gyud niya pagkahimo dito sa cross. Katong gilangsang na si Kristo dito sa cross sa libro sa Juan kapitulo 19 versikulo 28 hangtod sa 31. Giingon dito nga sa nakita ni Jesus nga ang tanan hingpit na. Hingpit kumpleto. Ingon dayon siya. Ingon dayon si Kristo, it is finished, tapos na. Ang tanan nga para sa kaluwasan sa tao gihimo na ni Kristo dito sa cross kumpleto. Unya, para nga ang tao, para ang tao nga gipakita sa Dios nga kadtong mga tao nga naa sa lubnganan, ayang lawas, si Kristo gilubong po sama sa mga tao nga naa sa lubnganan. Unya, sa ikatulong ka adlaw, si Kristo nabanhaw. Gipakita sa Dios nga dunay pagkabanhaw ni adtong mga taong nangamatay nga dunay pagtuo. Muna nga ang tao di ay kung luwas ka sama ta kang Kristo nga human namatay gilubong unya nabanhaw puta. Masiguro sa tao ang kaluwasan kung ang atong pagsalig nakasandig dito kang cross, dito kay Kristo tanan nakasandig sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Alam na sa atong kaluwasan. Masiguro nimo ang kaluwasan kung atong pagsalig dito na to ibutang nakasandig kang Kristo ang tanan. Muna nga ingon si Apostol Pablo, walk by faith, not by sight. O
mao na nga ang ato kay nagalakaw kita, nagkinabuhi kita pinaagi sa pagtuod dili sa makita. Ingon si Apostol Pablo, masaligon ako, masaligon kita o palabihon pagani niya o nato nga mahimulat ta sa lawas kunya maanaa sa kulianan sa Dios uban kang Kristo uban sa Dios. Sa ato pa inig kamatay sa tao physically mugawas ang atong espiritu gikan sa lawas unya kay luwas man sama ni adtong usa ka daotan o kawatan o makamamuno gidala ang iyang espiritu dito sa paradise. Inig kamatay sa tao kung sigurado siyang luwas buhi pa dadon ang iyang espiritu mugawas gikan sa lawas daduna ngadto sa puloy-anan sa Dios. Ngayon ana ang kahimtang ang imong question asa man ang atong espiritu humantang mamatay. Kung luwas tuwa sa paraiso, tuwa sa puloy-anan sa Dios, kuyog nila. Karon kung dili ta siguradong luwas unya namatay, ang espiritu dito na sa kulungan sa mga espiritu sa kinaubsang bahin sa yuta. Mao na ang kahimtang sa taon niya. Salamat kayo sa imong comment. Salamat kayo sa mga nakiguban nako no? Sa inyong nakiguyong nako niining oras. Salamat kayo og pinaagi sa inyong mga comment, mga pangutana. Masay-say nato dinhi sa kahanginan unya daghan kay tang makuhang pagturunan. Anyway, dili man muna ko ginapugos, dili man muna ko kinakonvince, o dili inyo lang basahon ang mga bersikulo ang akong ginabasa. Pero usahay hindi na kayo ko kakita magbasa gagmay pang Biblia layo dili kayo na ko makita no. So mao na nga inyo lang reviewon o basa ang akong ginabasa unya inyong sabton. Ingon ana di ay ang mga pamaagi sa Dios no. Akong balikon no, salamat kayo sa inyong pakigkuyog dako. Sunod sa 30 minutos. Magdungog ta sa sunod, no? Magdungog ta sa sunod sa atong programa. Hinaot dili pulaan. Okay, bye-bye. Bye-bye.